Okay. Thank the Lord. Okay. Don't forget the song. The sound. Oh, yes, actually. Yeah, I tested it before. Wow, look at all the faces. Look at all the faces around. Hay muchas caras conocidas aquí. You guys don't know what you're doing to me. No sabe lo que me están haciendo. I was almost in tears after the last lesson. La última sesión casi estaba llorando My wife would tell you, I don't cry often. y mi esposa les puede decir que no lloro seguido, But when it comes to the Lord, pero cuando tiene que ser con el I'm Señor, mush. me emociono. Paragraphs. Párrafos. The definition of paragraph from the Cambridge Dictionary is a short part of a text consisting of at least one sentence and beginning on a new line. Según el diccionario de Cambridge, una parte corta de un texto que consta de al menos una frase y comienza en una nueva línea. And that's what we were taught in elementary school, right? Y eso lo aprendimos en You have your indentations. You have the indentations where one paragraph ends and the next one begins. Y eso lo aprendimos desde primaria. It usually deals with a single event, a single description, a single idea, or a single story. Por lo general se trata de un solo evento, una descripción, una idea o una simple historia. So usually when you're writing a story, whenever there's a shift in whatever you're discussing, you start with another paragraph. Cuando estás escribiendo una historia y hay como un cambio, te devuelves para empezar desde la primera, el parágrafo. So just a reminder, observing that the gift of observation is not a natural gift. El regalo de observar no es algo natural. That's why we are amazed at Sherlock Holmes Por eso nos impresionamos con Sherlock Holmes and other people that can observe, focus, y otras personas que pueden observar detenidamente, not be distracted by anything else, que no se distraen con nada, fixate on one thing. tienen el ojo puesto en una sola cosa. And that's what it's going to take to begin to understand God's Word. Y es así como vamos a empezar a comprender la palabra de Dios. So spend time in the passage, read it over and over, observe, write down your observations, read it again, look for more, write some more. There is more yet to find. Don't quit, keep digging. Entonces debemos de pasar tiempo en el pasaje, leerlo una y otra vez, observar, escribir las observaciones, leerlo de nuevo, buscar más, escribir un poco más, aún más para descubrir, no rendirse y seguir cavando. All right, so in a paragraph, these are the things that we're looking for. En el parágrafo tenemos que tener estas cosas en cuenta. The first thing we look for is general to specific, general and specific. Las primeras serían las cosas generales y las cosas específicas. So the author makes a general statement or an overview or a summary of the main idea, and then he goes to giving the specific details of the main. El autor da una declaración general o una visión general hasta llegar a los detalles más específicos. Very important, the general statement modifies the specifics. What do I mean by that? Es muy importante que el general modifica los específicos y él va a explicar qué quiere decir eso. If the topic is about cars Si estamos hablando de autos and the list of qualities of cars is being fast, y una de las cualidades es que es un auto rápido, then we are speaking about fast as
100 miles an hour Estamos hablando de más o menos 100 millas por hora versus fast as a horse, which may be 30, 40 miles an hour. que no es lo mismo que correría un caballo de 34. So when you look at a verse, if it's a list or if it's some specifics, Cuando vemos el verso, entonces miramos si es específico o si hay una lista con eso. look at the general statement to see how that verse should be qualified or thought of. Y mirar la parte general a ver si tiene un específico de eso. And then the author may go from also the specifics, each of the items listed in the specifics, they modify the general statement. La lista de los específicos modifica lo general. So keep that in mind. So, first example. El primer ejemplo. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Now, if we took this verse and do not examine this verse, Si tomamos solamente la parte de arriba sin examinar la parte de abajo, our thinking about desires of the flesh may stop at sexual immorality. solamente nos concentraríamos en la parte de inmoralidad sexual. But when Paul gives the specifics about this general statement, it includes impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the likes. Pero cuando Pablo nos habla, no solamente especifica la inmoralidad sexual, sino que hace una lista sobre la impureza, el libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracherías, orgías y otras cosas parecidas. And Paul, just in case Paul missed anybody, Paul says, And the En caso a Pablo se le olvidó decir algo, por eso dice y muchas cosas parecidas. Paul is not right. The second one is Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. En la segunda parte vemos a Romanos 12:1 que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es tu verdadera y apropiada adoración. The temptation is for us to spiritualize this La tentación sería para nosotros espiritualizar esto and say, well, I cry during service and I love the Lord. I feel good about the Lord. y sería decir, nosotros lloramos durante el servicio y nos sentimos muy bien con el Señor. I read my Bible Yo leo mi Biblia and I go on mission trips. y también voy en viajes de misiones. But when Paul goes into the specifics from Romans 12:9 to chapter 15, Pero cuando Pablo va a los específicos en Romanos 12:9, he talks about everything but that. él Right. habla de todo, pero no, o sea, de eso no. He talks about sincere love. He talks about hating sin. He talks about clinging to good, honor others above yourself. Habla del amor sincero, odiar el pecado, aférrate al bien, honrar a los demás por encima de uno mismo, etc. And you notice Paul always breaks it down and he deals with husbands and wives, parents and children, responsibility to the government. Y Pablo siempre lo especifica entre esposos y esposas, padres e hijos, presidentes o gobernantes. To government. And all of those are included in proper worship. Y todos estarían en la apropiada adoración. So it's important to spot the general statement
and then look at all the Ahí details. tenemos el ejemplo de lo general y de lo específico. That way we don't just look at the word or the words, but we look at the contents of the words. Ahí no solamente vemos las palabras, pero vemos también el contenido de las palabras. And here's one from specific to general. So you can move from the details to the general statement. And 1 Corinthians 13, 1 to 12, famous thing, love is kind, love is patient. Aquí nos movemos del específico a lo general, de las características específicas del amor. And then the general statement, after he says all of this about love, Cuando él termina de hablar de todo lo que dice del amor en la declaración general, that is why he can make this general statement, and now these three remains, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. y ahora quedan estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de ellos es el amor. So in this specific letter to the Corinthians, En esta carta específica a los Corintios, Paul is trying to show them that love has its characteristics, or it's obvious to everyone. Paul está tratando de demostrarles que el amor tiene sus características y que es obvio para todos. It's an action, Es una acción right? And it's what you do and what you don't do. y es lo que haces o lo que dejas de hacer. Any question about ¿Tienen that? alguna pregunta? No? Okay. The next is questions and answers. Okay. The author raises a rhetorical question and then answers that question. La segunda parte de cosas a tener en cuenta, estamos hablando de preguntas y respuestas. El autor plantea una pregunta retórica y luego responde a esa pregunta. And the rhetorical question, of course, is to invite someone to think about it, whatever topic it is, but the answer is either obvious or the author doesn't really want an answer. Okay. La pregunta sería para que pensáramos y la respuesta puede ser obvia o realmente no se necesita una respuesta. But it's so powerful because if suppose here's this example. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? La pregunta aquí sería, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? And Paul could have just made the statement, we should not go on sinning so grace may increase. We could have just said it, Y right? puede ser que Pablo no estaba preguntando, pero solamente lo estaba diciendo como una frase, como un estado. But by putting it as a question, he gets his audience thinking. Pero cuando lo pone en forma de pregunta, la audiencia va a pensar, Can you really sin to increase grace? I wonder. How much? para que la gracia abunde. How much can I get? So you're drawn into a debate in your mind, Te pones a tener un debate en tu mente even without thinking about it. sin estarlo realmente pensando. So it's a very good technique, and in fact, if I'm not mistaken, that's the Socratic method. Es una muy buena técnica y es el método, what? Socrates, De Sócrates. Es el philosopher. método de Sócrates, el Yeah. filósofo. The philosopher Socrates always used to ask questions to draw the answers out to get his students Su thinking. estilo es hacer ciertas preguntas para poder obtener las respuestas. Alright, so questions focus attention and invite contributions to the topic, right? And the answer is of course tied to the question. So make sure that you look for the answer. The answer, sorry. Ay, caramba. You leave it behind. Muchas palabras. Las preguntas centran la atención e invitan a contribuir al tema. La respuesta está ligada a la pregunta.
Okay, the other one is dialogue, and it is similar to question and answer. Okay. La tercera parte de las cosas a tener en cuenta sería el diálogo y es similar a las preguntas y las respuestas. Dialogue is well, it's important to note its inclusion in the text. It's important to note who are the participants, who is speaking, to whom is that person speaking. Es muy importante en el diálogo notar la inclusión en el texto, quiénes son los participantes, a quién está hablando. What is the setting? Where are they? When ¿Cuál es el escenario? are other people around? This is very important, because the conversation may not be primarily for who is speaking and who is hearing. Las personas que están alrededor es muy importante porque no es necesariamente las personas que están hablando. And you want to know, is it an argument, a back and forth? Is it a discussion? Or is it a lecture? Y es muy importante saber lo que está pasando, si es un argumento, una discusión o es una conferencia. So this would be a contest of ideas. ¿Es un argumento? This would be an exchange of ideas. Aquí estamos intercambiando ideas. And this would simply be a transfer of ideas Y from en la one to conferencia the other. estamos enseñando al otro. And that's important to know, Y right? es importante saber When you're reading a text and there's a dialogue. cuando leemos el texto y hay un diálogo. So the other thing, what is the point of the dialogue? Not just what the dialogue is about, but what is the point of the dialogue? ¿Cuál es el objetivo del diálogo? Why are they talking? ¿Por qué están hablando? A good idea is to color code the text, and this may help you to follow the discussion. Una buena idea sería codificar el texto por colores. Okay. So, who finds a dialogue more exciting than simply a story? ¿A quién le parece que un diálogo sea mejor que una historia? I like to eavesdrop. Good. I like to eavesdrop, to listen. Que le gustaría escuchar. Because in listening to the exact words that were said, Si uno escucha directamente a las palabras que fueron dichas, we learn more about the people who are speaking. aprendemos más de las personas que están hablando. And we are always tempted to pick a side. Miramos. We somehow identify with one or the other or both. Nos Or not. identificamos con uno Or o not. con otro, o quizás con ninguno. So we get drawn into the conversation, into the dialogue, rather than just someone telling us this is what happened. Y nos podemos meter en el diálogo en vez de solamente escuchar lo que pasó. Another thing to look for is purpose or result. So you look for something that will tell you what is the person doing the action expecting to happen. Otra de las cosas a tener en cuenta sería el propósito y el resultado. Entonces describe la razón o el resultado o la consecuencia de alguna acción. ¿Para qué o con el fin de qué? And so you look for words like that, so that, in order that, or sometimes simply an infinitive. Palabras What an específicas, el qué o el para qué. I suppose like living or right, that's an infinitive, right? Living and going and Going, sí. Estar haciendo, comiendo, caminando, es infinitivo. okay. Example. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works.
For we are God's handiwork. Estamos, sorry, no. For What this is the is verse? Ephesians 2:10. Efesios 2:10. And then someone can look up Si alguien John. lo puede leer, And everybody Efesios knows. 2:10. Yes, Ephesians 2:11. Sorry, 2:11. 2:10. 2:10 or Yes, 2:11? Ephesians 2:10. Efesios 2:10. And everybody knows John 3:16. And someone can look up John 15:16. John 15, John 15:16 as well. Juan 15:16 también, si alguien lo tiene. Efesios 2. Should I read Ephesians 2:10, no? Ephesians 2:10. 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Dios Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So the purpose or the result that's expected from being God's handiwork is to do good work. Aquí vemos que el propósito sería porque somos hechura suya. ¿Cuál es el propósito en este caso? Right? And then John 3:16. En Juan 15:16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Right? So God's love leads to him giving his Son. Right? that is John 15, John 3:16. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. All right. And the last one, John 15:16. La última sería Juan 15, 15, 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye ask of the Father in my name, he may give it to you. Give it you. Okay. And the Spanish. No os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. So God chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Entonces aquí especifica que Dios te escogió a ti para que llevéis fruto. Okay, so very important. All right, so, and then the next thing is the means. How is the purpose or the result accomplished? And that the means. How was it done, right? So how is the purpose accomplished? ¿Cómo logramos el propósito? ¿Por medio de qué? ¿Cómo se logra? And let's see. Romans 8:13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Okay. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. So the means is by the Spirit. Aquí sería por el Espíritu, sería el medio. The Spirit is the means to putting aside El the medio es por el Espíritu. misdeeds of the body. Is that the same verse? Hmm? Is that the same verse that it also
13. Romanos 8, 13. Everybody got that? Yes? ¿Comprendieron ese pedazo? And the means is very important. El medio es muy importante When you're studying the scripture, cuando estudias la escritura, because it's easy to want the result and not accomplish it by the means that God gave you to accomplish it. queremos tener el... Can you repeat? It's easy to want to say, Queremos los resultados. it's easy to want to bear good fruit for Christ, but we do not want to engage Holy Spirit or our spirit with Queremos Holy Spirit. cosechar, pero no queremos pasar por todo esto para lograrlo, por el proceso, To avoid sin and produce fruit. para poder evitar el pecado y tener un buen fruto. Otherwise, we may just be faking it. Podríamos estar siendo falsos, Just imitating someone else imitando a otra persona and not really submitting to the Spirit and being led by the Spirit. y no estar guiados por el Espíritu. Okay. Next one, conditional clauses. And this is similar here in that it indicates the conditions whereby some action, consequence, reality, or result will happen. So there are conditions for something to happen. Las siguientes cosas a tener en cuenta serían las cláusulas condicionales. Indica las condiciones por las cuales ocurrirá alguna acción, consecuencia, realidad o resultado. Sí, entonces o ninguna palabra introductoria específica. So if something happens, or if you do something, or if something comes to pass, then this will result. Siempre hay una condición, si va a pasar, si haces esto, tal cosa pasará. Siempre hay una condición para lo que pueda pasar. And you saw that especially in, say, the book of Deuteronomy, En Deuteronomio, where God says, if you keep my law, que dice, si Right. sigues mi palabra, and if you're diligent, si eres diligente, then you will be blessed. serás bendecido. You'll be the lender and not the borrower. Right? You'll be the person, you'll be blessed financially, you'll be blessed with victory, Serás bendecido en victoria financieramente, but it's conditional that you obey what God's law. pero su condición era obedecer la palabra de Dios. So when you're reading the scripture, make sure that you don't separate the then from the if. Cuando leemos la palabra, estaremos seguros de qué es la condición en esa oración. Example, 1 John 1:6. It says, if we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. En primera de Juan 1:6 nos dice, sí, afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. So there are two conditions here. One, we claim something, Aquí tenemos dos condiciones. Si afirmamos algo, and yet we're doing the opposite. pero aún así mentimos, hacemos lo contrario. Then it's obvious we lie and do not live up the truth. Es obvio que mentimos y no vivimos a la verdad. Actions or roles of people and God. This may seem obvious as you're reading the Bible. Esto podría ser obvio cuando leemos la Biblia, las acciones, los roles de las personas y de Dios. But it's surprising how often you hear preachers say something Contrary. that God does when it's, say something that human beings are supposed to do when the Bible clearly says that God said it, God did it. Hay algunos pastores que dicen unas cosas que hacen las personas cuando realmente fue Dios el que lo hizo.
There's that scripture that says, call things into being that aren't. I think that's how the scripture goes. You ever heard, no one ever heard that? All the prosperity preachers, Algo de la prosperidad de los pastores, ajá, to call things into being, speak it into para poder existence. decirlo, para declararlo. But the scripture that they refer to, it's God that's doing that, not Pero ahí us. el que lo está haciendo es Dios, no las personas. So it's very important, when you, especially when you're reading a narrative, a story, Especialmente cuando estamos leyendo una narración, identify the roles or actions of people and the roles or actions of God. identificar las acciones, los roles de las personas y de Dios, And mark them separately. separarlos, marcarlos separados, Specify the actions especificar las acciones and see how do God's actions relate to people's actions. y mirar cómo se relacionan las acciones de Dios con las acciones de las personas, How are they related? cómo se están relacionando, When ¿tienen God- alguna relación? When God does one thing, does it cause us to do something else? Cuando Dios hace algo, si eso causa que nosotros hagamos algo también. Or is the scripture showing us a comparison that God does this and we also likewise do O a that? lo mejor es una comparación que Dios hace algo y nosotros hacemos algo también. Observe the relational terms used for God, like father, king, husband. Observar el término relacional que se usa para Dios, padre, rey, esposo, Because each of these terms automatically establishes a relationship. porque todos estos términos automáticamente dan una relación, establecen una relación. So when God is a father, Cuando Dios then, es el padre, then it's a father speaking to his children. es un padre hablando a sus hijos. So the whole tone is different. El tono va a ser diferente. When the king is saying something, Cuando el rey es el que habla, there isn't much argument back and forth. no hay mucho que se pueda decir. We're talking legal matters, established rules and laws. Estamos hablando de una persona de un cargo And when a husband is speaking, y cuando el esposo habla, he often is not taken seriously. no lo toman en serio. He's not, yeah. No, scratch that. We'll edit that out. We'll edit Miren quién dijo eso. when God is a husband, as he's speaking as a husband, Cuando él está hablando como un esposo, then you see God in his tender mercy, loving kindness. tiene su misericordia y amor. So you see God as in Ephesians chapter 5, I believe, Como en Efesios capítulo 5, when marriage is described as the man being Christ cuando está describiendo el matrimonio and the wife being the church. y la esposa es la iglesia. And he loved the church so much that he gave up his life for the Y church. ama la iglesia sí tanto que dio su vida. And there are so many passages in the Old Testament Y hay muchos pasajes en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, where God laments the unfaithfulness of Israel, like an adulterous wife. donde se lamenta de Israel como una mujer adúltera. So it's important as you study the Bible to get a feel for what the passage is about. Es importante estudiar para mirar qué rol juega en cada uno de los pasajes, To look at those terms here. para mirar los términos. So we're going to transition to emotional terms.
Remember, the book is not just a book of information.